درود هموطن. امیدوارم که همه کس خوب، صحت، سلامت، سربلند و خانه آباد هم باشه. انا دوستای عزیز ارجمندی مهربان خیلی گیرم کنم، خیلی سوستر تو انا همین روز همی یک چند نوار تماشا کرده بودم. از پیش من نوارای چند تا امام علی رحمان هم از پیش برام آدم گپاش پرتفتگی بدستیم. درباره امام علی رحمان درباره بودجه دولت گپ زد. بودجه دولت از هر سال از او سال دیده میگه که این سال نمی چند از ده چند، یعنی که بالا رفت بودجه دولت. گفته امام علی رحمان در همه باره بگیم گپ میزنه. از اون جمله رئیسای شهر از سال گذشته دیده، مثال سال این سال نمی چند از ده فایز رشد کردیم. گفته یعنی بالا رفته. خلاص همون بگیم بودجه دولت. همون را گوش کردم یک چند تاشه از پیشم برام و با خلاصه اومدم که در همین مسئله ما قدشمه بود صحبت کنیم. دیگه خیلی صحبت نکنیم دوستای عزیزم، نمیشه با فکرم پیشور بگیم که لخطرانی بد و سختی بد نوترا بگیم چیکار میکنن اینا، فند فریب میکنن. ببینین دوستای عزیزم، بیم بودجه دولت از کجا میشوه؟ مو سر همین یک کم تا روشنی بدوزیم. از کجا بودجه دولت میشوه؟ از چی میشوه بودجه دولت؟ نه در همین بگیم که در همین برو کمی روشنی بدوزیم. ببینیم بودجه دولت از نالوگ میشوه، از انداز. завод، фирма، фабрика، инсонҳо, бигем хариди фурӯшҳои калон, хурд, аз ҳамин чизо бигем ки андоз мешава. аз ин андоз бюҷаи давлат бигем ки пур мешава. ва ҳар сол эмом али раҳмон нишондоди эмом али раҳмон ё ки бигем ки дигар рустам, дигар раиси шаҳр ва ғайра ноҳияҳо, дар ҳамин нишондодҳо ҳар сол агар нигоҳ кунем зиёд гуфтагӣ аст. аз ӯ сол дида бигем ки 7-8% ё чи 12-11% ё чиё гуфта истоданда ҳамҷада. ӯ сол nimechand миллион буд, ин сол nimechand миллиони дигар шид. бигем ҳам хел чӣ мегӯем. биён як логично мо шумо ҳисоб мекунем. тоҷикистони мо фарз кардем ровно 10 миллион аҳолӣ дорад. خیلی است 10 میلیون اهالی. بیاین تقسیم میکنیم 50 در 50 تقسیمش میکنیم 10 میلیون. 5 میلیون مرد، 5 میلیون زن. بیاین با اثر همه 5 میلیون مرد و 5 میلیون زن، یعنی نوبالغا را میبریم، کودک و پیرها. گفتی امام علی رحمان که اکثر دولت ما را سطح جوانان تشکیل میده. نوبالغان و سلیشکان بالغی بعد پیرا میبره. از هر دش اگر بگیم که 1 میلیونی شب بره، فکر کنم کمتر از خیلی. از پیر کودک مثال 2 میلیون уже минус 4 миллион мемонад. 4 миллион. яъне 4 миллион мард мемонад. плюси минус. гӯё ҷамо касалиҳо дорем, бемориҳо дорем, одамои кор наметонистагӣ аст, майбо аст,
تو سودا خیلی بگیم که 3 میلیون یا 7 میلیون از مردها قوای کار میمونن. از همین 2 میلیونش در روسیه هست. 2 میلیون در روسیه هستن. انا که ببینید شما چی مونده است از تاجیکستان. از زنکو همچنون 7 میلیون دیگر بگیم که زنک انداز سپرنده همین زور کار کنه. یک 200,000 300,000 زن در تاجیکستان معلمه و غیر کار و کاتبه و دیگر سوها دا کار میکنه. خیلی 9 میلیون کار میکنه. 2 میلیون 3 میلیون دیگرش بگیم که بیکارن. از همین باز از زنها هم یک 9 میلیون دیگر در روسیه هم زیاده باشن. اگر 9 میلیون زیاده، یعنی که اکثر روز جوانو برادرو زناشون بردگی هستن، اویلاشون بردگی هستن، کار نمیکنن. از همین 10 میلیون اگر جمع بگیریم در تاجیکستان ما، همین 1.5 میلیون انسان بگیم که انداز سپرنده هست، انداز میسپره. 1.5 میلیون در بازار سودا میکنن، بگیم معلم کار میکنن، معلمه کار میکنن، دیگر 2 میلیون انداز سپرنده داریم در تاجیکستان. کنکریت نباید ما حساب کنیم. 2 میلیون از همین 10 میلیون ما این 2 میلیون انداز سپرنده در تاجیکستان داریم. الله اکبر. باقی همه برنده. این چی خیلی بودجه دولت از کجا آمده ایستاده است؟ از کجا شما این بودجه دولت میارین و نشان میتین که از سال دیگه، از سال گذشته دیده این سال فلان قدر پول زیاد شد، یا که مهاجر زیاد شد، پیرواد زیاد شد پول. تا آن وقت اگر ملت، مردم درآمد، بیزنس خوب نداشته باشه، او دولت قشاق میمونه، اختراع نکنه، تجارت نکنه، سای اینترنتی ده و غیره چیزها ده. اگر تا اون وقت نکنه، پیش نروه، او دولت قشاق میمونه. پریستوید کنید یک مهاجر 700-800 دلار در روسیه کار میکنه، 1000 دلار کار میکنه. من این خدمت بگم 1000 دلار کار میکنه. مثال پول خونه، پول خوردن، پولی که اینجا لباس میگیریم، پوشیه چی میکنیم، ایده و چیده، تلفن میگیریم، مثال اینترنت میخریم ماهانه، همه را حساب کنیم. همه 1000 دلار 600 دلار تا در همینجا رسخود میکنی ابرد نه. ولی که با روسیه بدگی بیچاره مردم ایمورا من خودم کار کردگیم میدونم چی است حالا احوال اونجا. اگر 1000 دلار بگیری 800 دلار شاید دست میکشن میگیرن، 200 دلار با اوتو چتا هیل روی میکنی. من حیران میشم که اینا از کجا این بودجه دولت نشان میتن با مردم؟ از کجا شما از کدام اکونومیک گپ میزنین اصلا؟ هر دفعه پوتین ببینه میگه که наша товарооборот в прошлом году было 70 такой-то миллионов долларов, а в этом году росло на 1,7%. کدام товарооборот شما داریم؟ ما 4 تا باغ داشتیم، قاق در خوجند، زردال و قاق و همین چیزای قاق، ترمیوه و قاق میوه. 4 باغ ای بین رفت. می قبل در خوجند باغا بود، واقعا هم بود. 4 یا باغای زردال باغای زیاد داشتن و غیره ها.
کنی بودم اسفارا و روتپا بگیم ایست خوجان بسیار یک من سالوی آمدم باقای زیاد بود های تواربارات سخا فروکتی روی میکردن بیزنسمنو میبخشید بیزنسمنو کار میکردن یکی همون باقای بین رفت نیست حسین شما چی تواربارات دارین تو در روسیه چی میتی وای روسیه چی میاری کدام تواربارات گپ زدیست من نمیدونم همین شما در لخطرون همیو کو باور میکنید پروستاتا یه بار قفاتون رو نگاه کنید ما نداریم یکون چیزی که یک کسا بتیم یا که یک چیز دیگه بیاریم ما هم کنای چیلو داره قطعی خیتای امام علی رحمان اولادش قطعی دگوار کدگه 50 نه 50 کار کرد که 50% شایمه 50% شایته بگی برش نالوگ نسپور گمرک نسپور هیچی نسپور همین جان تگرده بکن این همین سالانه اگر 5 تونه تیلو کندی کو 2.5 تونه شایمه 2.5 تونه شایته بگی برش میفهمی نمیره میدونه که تونلو را خیتویا با کدام دگوار کندن شما نمیدونید من همین دگوار خیتویا شما دا بگم تو شما دا نشان هم ندادن اورا خلق دا نشان نداد و دگوار چی بود چی داشت چی نداشت ببینید دگوار چی بود رحمانوف پلاتیت میکنه قرضدار میشود تویش کردیت ده قرضدار میشود چقدر پول ده که تو امروز شلبان موندگی پول گرفته استودن یک پول داد دیمین اسلاوی های خیتای همی بود که چیزی های همی درون میبرویا برلیانت میبرویا تیلو میبرویا سنگ قیمت بها میبرویا نمیدونم چیزی برویا از من байнами условия кандан додан чӣ биромадаю дурун иша хитоӣ медонаву худо ва раҳмонов ҳеҷ ка ҳақ надошт ура бигем ки проверка куна чӣ хеле ки хитоӣ да маъқул аст нам хел канд талшинаи битонам оле номаълум аст кадом стандарт қати рехтагӣ ҳастанд туннелора кадом качество семент рехтагӣ ҳастанд номаълум аст мегем ба ҳар ҳол при этом мо қарздор шудем то имрӯз шлабанд мондаги раҳмонов пул мечина дуюмин чизе ки чӣ чизе ки аз ҳамун таҳ биромад роҳҳоро кандан барои кӯҳҳоро кандан ҳама иҷора кандан чӣ чизе ки биромад ку ҳамаша ку гирифтан рафтан ҳамара дар последниша баъзан ҳолатҳо мегӯянд ки баъзан ҷои хокҳоша гирифтан ки чӣ чизи хоке будааст ки намедонам чизе аз ӯ тайёр мешидааст аммо ай дуруно биромад мегӯянд ҳамунора қопчода қопчои ҳам клёнкаги қопчо аст ку хеле овуш метрова ку ман вагоно да бор мекардан оварда да камазо қати меовардан да вагоно бор мекардан поиз қати намедонам поиз ай тоҷикистон мерава ба хитои намерава чӣ кор мекунад ё ягон ҷо бурда аюҷа бад душанбе бурда аюҷа бор мекунад ё ки рост через россия бурда гуфти ҳам гапо границаи хитои қати ҳамта медровардан чун чӣ илла дошта намедонам мекуша но при этом қопчои калон калон ҳамун лоёра бор мекардиянд овуш метровидааст ҳам хокам хел меистудааст даҳнаш бастагӣ мевардан да вагоно бор мекардан крано қати хулас бигем ки мора раҳмонов дувайной ва трайной бигем ки аз туннели кандагиш қарздор кард ва то мурдан мона ба фикрам қарз метем мо мембре мерем бачомунам қарз мета фарзандомон
бу наберомона худо хоҳ қарзи Раҳмонова метаба Хитоя. Ва Раҳмонов ҳар рӯз зубони шунав қадар дуруст, ҳар сол ай буҷаи давлат отчёт метаҳад ки буҷаи давлат аз соли дигар дида имсол иқадар зиёд шуд. Ё ки Хитоиё тиллора зиёд канда, инҷа ду вариант аст. Ҳамун кону санга тиллора зиёд кандан, пул кор кардан, Раҳмонов да зиёд додан. Ё ки набоша ҳамун муҳоҷир зиёд шид ки перевод зиёд шид, пул перевод зиёдтар шид. Аз ҳаминҷа буҷаи давлат меафзояд. Хел бигирем дигар ма ягон грам буҷаи давлат, ягон даромад, бизнесмен, тиҷорат, ихтироъ кардан, завод, фабрика, фирма надорем. Як ҷоя чи бирорем, а як ҷоя чиз дига биёрем. Ё ҳадиақал надорем ҳамун чизое ки сирьёи хом, ашёи хом омода кунем ва ашёи хомро фурӯшем ба як давлат дига. Ҳичи надорем. Ҳамин алюмин завода берин мебировардаги чиз ҳамин алюмин завода. Ва иқа пахта дорем, халос. Аммо Раҳмонов аз афзоиши буҷаи давлат ҳарф мезанад ҳар рӯз. То он вақте ки агар миллат моҳона даромадаш пасттарини инсона, пасттарини инсоне ки дар Тоҷикистон аст, аз $1000 кам моҳона даромад дорад, ӯ давлат буҷа надорад. Як калхозчӣ 1000 сомон ойлик мегирад, ӯ чӣ налог битай болои сари бош? Ё як уборчиса, ё намедонам. Мо надорем крупни ягон чизе ки мо аз ӯ фахр кунем, бигем буҷаи давлат шида истодааст. Ман баъзан вақто ҳайрон мешидам, меомадааст ки Раҳмонов аз куҷо меода ойлик дода истодааст. Ойлик як ҷо дода истодааст дар ҳолате ки мо ҳичи надорем. Ба фикр ҳама қарз гирифта оварда ба ёро ойлик додааст. Баъд Акмал ганда Астанаев ганда Астанаев ҳарроз табтин дунёда ки барои чӣ? Барои ки гуфти чизора. Хатоги Раҳмонова гуфт. Единственный доходи ҳамин оила имрӯз крупный доходаш ин аз Хитоиё аст. Ино аз Хитоӣ ҳаст. Яъне ҳамаи ҳамун ҷое ки мекананд, мефурӯшанд, бигем тилло, санг, қимат ва ғайра, единственный қатъи ҳамин гӯем ки Хитоиё аст. Ва какой-то процент какой-то процент аз мардикоро. Аки бечора мардикорам дар Россия чӣ кор мекунад? Хайнами $1000 кор мекунад. Гуфтум ко хуб квартира пулӣ мета мехра. Бо перевод мекунад хонашо Раҳмонов аз ӯ бигем ки аз ин тараф мегира, бо ай тарафам бо мегира процент. Системаи Раҳмонов. Баъди муҳоҷир бечораму моҳона роӣ мекардагиш ҳамин средний гирем ҳамин $300 $400 пул роӣ мекард. Средний, барое ки баъзеҳош зиёд роӣ мекунад, баъзеҳош бечора 5-6 моҳ ҳам роӣ карда наметавонад. Ҳаминро агар бигирем тақсим кунем ҳамин $300 $300 ё ки $400 пул роӣ мекунад. дар 400 ҳам намешавад моҳона, $300 роӣ мекунад ҳар як муҳоҷир. ҳайн ҳамин 2 миллион дорем, ина 2.5 миллион дорем. $300 ҳисоб кунед. ин чӣ хел буҷаи давлати қадар мешавад? меафзояд Эмомалӣ Раҳмон. ман мехоҳам ки ҳамун як чӣ қатъи суҳбат кунем, ҳамун экономистои ки дорем ку дар ҳамун ҳукуматотон, шумо як аклат кунед, биёен як суҳбат кунем, ман савол бутам, вале саволҳои зиёд дорам, яке дар эфир нагуфтам. шумо биёен ман як чанд савол бутам ку ай киҷо шумо ин буҷаи давлата афзоёндед ва чиро фурӯхтед? Боз
ай у сол дида и сол чира фурӯхтем боз ҳаминура мегем ки як чӣ хондам дар ҳамин интернет воқеан ҳам бигем ки бисёр як мотиви зур дошта инама просто перевод шуда тоҷикӣ мегӯм шумода ҳаме қадар мега хубӣ кардам ҳеҷ ка надонистам ира ягон инсон хубии мара надонист неки як андаги маку дунё донист дунё зидам хест воқеан ҳам ҳаме қадар хубӣ мекунӣ ҳеҷ ка намедонатра неки як гандаги ку дар дунё овоза мешава ҳамаро медона ки ту гандагӣ кардагӣ барои ҳамин моҳаммади раҳмон мо ҳаме ҳамаи хубиёти гузаштем мардума дурӯғ нагӯ буҷаи давлат нест и чиз агар боша ошкор фош документоша гуфтиам гапо бирор ҳамаша ҳисоби китобта дар пеши мардум отчёт бите ку аз куҷо омада истодааст ва аз куҷо чӣ қадар даромад омад мутарин нест ки буҷаи давлат аз ӯ соли қадар афзуд аз кадом соҳаҳо чанд қадари пул аз ӯ сол дида имсол зиёдтар омад ба ту даромад дар давлат мо аз хоҳиш мекунем ҳамин чиза бикун ва накунӣ мардума лахатрон накун мардуми азиз шуморо воқеан ҳам раҳмонов лахатрон карда ку ҳар чизе ки мега шумо бовар карда қафош рафтестем требовать кардан ёд бигирем буҷаи давлат наме чанд миллион шид о пайҷа биё аз кадомиш чанд қадаре омад ки қадар шид ҳисоби китоба иҷа биёр ҳатман требовать кардана ҳамватанои азиз бигем ёд бигирем ва ҳар дафъе ки путина мебина ачоқ мекуна ки наш таварабарот аю сол дида и сол не қадар шид гуфта рӯшносиё мекуна дар ҳолате ки мо ягон таварабарот надорем медонӣ намера мо байни Россия Тоҷикистон ягон таварабарот надорем ба ягон ваҷ ва ба ягон чиз ӯ мебурдаги 20 кило помидор мебарад бизнесмен мефурӯша и таварабарот ҳисоб намешавад единственный Россия меомадаги тахта меоя единственный тахта ай Россия меоя майра шумо барое ки ман соҳада кор кардагим медонам мегумтон шумо единственный ай Россия тахта баъд шифир дута чиз ай Россия меоя тамом Аллоҳ акбар дига ҳичи намеоя ай Россия вай Тоҷикистон мерафтаги чиз меон ку сухафрукти буд иқа ҳамун сухафрукти ҳам ай байн рафт баъд иқа ҳамун мевагӣ рӯй мекардан ҳамун сезон да бигем як 100 камаз 80 камаз мевагӣ мерафт помидор бодринг дигар чиз Аллоҳ акбар дига ҳичи надорем мо намедонем ё аз кадом таварабароти миллион гап мезанад ман баъзан ҳолатҳо мешинем ҳарчун гап мезананд ку ман ханда мегирад аз кадом таварабарот шумо дида истодем ки ай Россия вагоно биёяд Тоҷикистонда ай Тоҷикистон вагоно бурава поизо Россияда таваро бошанд шумо ҳамин чиза дидестен ягонтат ки намера дид ҳеҷ ка надидааст фаҳмидена ки дурӯғ будагиша ё ки ранги Аврупо барои самолёто рӯзи дуроз гурзавои самолёто дар аэропортҳо шиштестанд 20 30 40 таварора холӣ кардестанд дар ҳар аэропорт 20-30 гурзавои самолёто мешинанд бо пилус раҳ қатку камазо эшалон поизо намтар зада тавар оборот рафта омада истодад ҳастам хел чиз дар Тоҷикистон бирен ҳамун ҷое ки боро мефурӯранд вагоно меоянд бирен бестен ҳозир да як моҳ 2 моҳ шояд 1-2 вагон ҳамҷа биёранд фурӯранд урам ҳам ком бизнесмен ё коме кучида рафтестай борша бор карда ё коме кучида омадестай так што мо Россия қатъи ягон таварабарот надорем
و بودجه دولت که رحمانوف برای شما میگه همش لخطرونه. یگان بودجه دولت گفتیم گپمو از یگان جو او صفروی که میگه ای سالی قضیه چی دیگه یا دروغه. بودجه دولت رحمانوف قطعی خطایی داره. مت خطایی دا پولا خطایی میکنن میبرن تقسیمش میکنن. سلامت سربلند خانم بود باشین. فکر نظرتون از زیر کامنت انتظارم. تشکر برای پادپیسکاتون و تشکر بگیم من برادرایی که نیت کردم موندگی که خدا خواهی روز نه روز پادپیسکا میکنه گفته کو خداوند با نیتتون شما رو هم برسونه.